যুগে সব কৃষ্ণ যত্র পার্থ ধনুর্ধর যত্র যুগে সব কৃষ্ণ যত্র পার্থ ধনুর্ধর তত্র সে বিজয়ে ভূতে দেবা এতে মর্যম এই সচরাচর ধরা ধামরে যেটা বাধ্যল সৃষ্টি করিপারে মহা ଆଉ ଯାହାର ସାଇ ପଡ଼ିଲେ ଚିତ୍କାର ଛାଡ଼ି ଦାନ୍ତ ଚକି ଚାଲିଯାଏ ମହାବଳ ବାଘ ଆଉ ଗୋଟାଏ ବିଶ୍ୱଧର କକ୍ଷର ସାପ এই কক্ষর সাপ যদি ধনুর্যুক্ত মারিলে রাহি রাহি রাক্ষস হবে ଆଉ ତମର ପାଣ୍ଠି ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଏ ସତରେ ମୋ ଜୀବନର ଅଭିଧାନରେ ଅସମ୍ଭବ ଭଳି କୌଣସି ସତ୍ୟ ନାହିଁ ନାହିଁ କୌଣସି ସତ୍ୟ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯଦି ପିତ୍ତ ସବାର ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ 49 ଆଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଯଦି ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ସୁନା ପିଲା ଆଉ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଏ ସୁନା ପିଲାର ମୁଣ୍ଡ ଯଦି ତାହେଲେ ମୁଁ ପାଲଟି ଯାଏ ଗୋଟାଏ बल्ला चको अग्नि मुंह बनाते एक बना दूंगा धोने लगी करे एक सारा बनांचलता उतु उतु ही चली जाए आउ पर मध्यरे जतिक जीवजंतु आ अमूल्य चंदन काठ अच्छी समस्त पड़ी पाउंस हो जाए पाउंस आज को संपूर्ण भाव में सुस्थ हो जाए केवल से पुंडलिक बहित बाबा से दिन जब बहित बाबा उचित समय मो पाखक आसी न था मत कुटीर को नहीं न जाते मोर सेवा शुश्रूषा न कर जीवनटा मु फेरी पाई न था मरी जाई पर्यंत माणिक राजा देवदत्तर सबंशटा को लोक पर्यंत मु बण मध्य वैद बाबा कुटीर मध्य गुप्तचर भाव में बचिकी रही अरे मो सहित मोर जड़े सहयोगी भाई चक्षी आसला मो भाई चक्षीटा अनेक समय धरी कुआर जाइए कौन करुछि ए पर्यंत मो पाखक आसलानी कहीं चखे अरे चखे अरे कौटू अच्छु में खरा शीघ्र आसे चखे
দেখে এত সময় ধরে তুই একুটিয়া এই বন মধ্যে বুলাবুলি করিস এই বন মধ্যে অনেক হিংস্র জন্তু গুড়াক অনেক তো একুটিয়া পাইଯିବେ জীবনটা খাইଯିବେ মরিব জঙ্গলরে বুলিবা কি মজা ভাই আচ্ছা সে বইদ বুলা ঝিও সহিত মু জঙ্গলরে টিকে বুলাবুলি করুଥିଲି এ কোন কହୁଛି যাচ্ছি সেইଥିପାଇଁ ଡେରି ଆଉ বই তো বাবাଙ୍କ ঝিଅ সহিত তু পুরে বন মধ্যে বুলাবুলি করিস ହଁ ଭାଇ ଭାଇ এ কথা যদি ମୋ বই তো বাবা কাନରେ পড়ে সারা তো অবস্থা কোন হব জানিস କଣ ହବ ଭାଇ কোন হব তোতে কাটি তা জমি মধ্যে সত্যি দব মরিব ଭାଇ ওকে ମୋ ନା ଚାକି জানে দেব ଚାକି ପର କି ସବୁ କଥା ଜାଣେ ଭାଇ আচ্ছা ସେ ବଇଦ ବୁଲା ଜମା ଜାଣି ପାରିବନି ଆଉ ମତେ ଟିକ ଟିକ କରି କାଟିକି ତା ଜମିରେ ପୋତି ଦବନି ଭାଇ এ কোন কହୁଛି যাচ্ছে ଭାଇ আর মনে পকাও ସେ ଅତୀତର କଥା কোন কথা রে ଭାଇ ମାଇ କବର କଥା କେମିତି ଭୁଲିବି ତାକି ସେଇ ମାଣିକଙ୍କର ରାଜ୍ୟ କଥାଟା ସେ କଥାଟା ମନେ ପଡିଗଲେ ମୋ ଛାତିରେ ହୁତୁ ହୁତୁ ହେଇ ନିଆଁ ଚଲି ଯାଉଥିରେ ତାକି ଦେଖେ ଆଜି ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ଶପଥ କରି କହୁଛି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଣିକଙ୍କର ରାଜା ଦେବଦତ୍ତର ସବଂଶଟାକୁ ବିନାଶ ନ କରିଛି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ମନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ଆଇ ଶାନ୍ତି କରୁଛି ଶପଥ ନହିବ ବ୍ୟର୍ଥ କରୁଛି ଶପଥ ନହିବ ବ୍ୟର୍ଥ ବନାଗ୍ନିର ସତ୍ୟପଣ ରାଜା ଦେବଦତ୍ତ କରିବି ନିହତି ଚାକ୍ଷୁ ପିତାରାଣୀ ରାଖେ ଚାକ୍ଷୁ ପିତାରାଣୀ ଚମ୍ପନ ଆଉ କାଢ଼ିବି ଦେଖେ मारी बेले पुत्र बुराई दिवस आलो इतिराज सिंहासन विजय चेतन करुछि शपथ नहीं पबिय बनाग्निर सत्य देखे राजा देवदत्त आम बेनी भाई टाक राज्य तली दे कलाटा मने मने भारी खुशी हो से सला भाबुछे आमे बेनी भाई टाइम मध्य मरि छाई एंदु लई देखे आमे बंची छु जे पर्यंत ता कड़ी तली थिबा विशाल साम्राज्य टाकू कांकी रुचि चूर मार न करी छु आमे बेनी भाई ए गुण मध्य गुप्तचर भाबरे बंची की रहिबा अरे देखी बण मध्य जेतेबेले आमे बेनी भाई रहि आसुछु जड़े पुंडरीक बैद बाबा कुटीर मध्य बाबाटा अनेक समय धरी कुआर जाइछन्ति कौन करछन्ति ए पर्यंत आसिलेनि कहि देखे से बैद बुला हां पौरकी सेवा करिबा पाई जाइथिबो ओ ठीक कहिछि तेरी बोली औषध दउथिबो अरे देखे सेति पाई देरी हेले भाई बुला आसीबार समय हलानी हां हां बुला निश्चय आसीबो भाई हमें की अपेक्षा करबा कहबो ना ए देखे मो बैद बाबा आसी बाबाटको आमे बेली भाई एटी किछि क्षण अपेक्षा करे नबा आ बाबा आसिले तीन जण एकत्रित हेई कुटीर मध्य को चली जा ठीक अछि देखे अपेक्षा करी नबा बाबा नि पतो बेटा बनागले बाबा आसिले मो ना धरि डाकु छलते देखि बेटा बनागले बेटा बनागले बाबा सर्वप्रथम ए गुणाग्निर भूमिस्थ प्रणाम ग्रहण करंतु बाबा
উর্দাস বেটা উর্দাস বেটা বনাগনে বাবা তুই বলে হেলুস তো বেটা ଆପଣଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷାରେ ଆଜି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛି ବାବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛି বেটা और ବାବା তোর গাটা সব শুক্লাস তো বেটা ସବୁ ଶୁଖି ଯାଇଛି ବାବା ଏଇ ଦେଖ ବାବା ଏଇ ହାତଟା ଥିଲା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ବାବା ଆଜି ହାତଟା ଭଲ କାମ କରୁଛି ବାବା ଏଇ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ବାବା ଆଜି ମୁଁ ଗୋଡରେ ଦେଖ ଚାଲି ପାରୁଛି ବାବା ସତରେ ବାବା ଆପଣଙ୍କ ଚେରିମୂଳି ଔଷଧ ଖାଇ ମୋ ଜୀବନଟା ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି ବାବା ମୋ ଜୀବନଟା ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି হ্যাঁ বেটা বাবা ওটা কথা বেটা और से কথা বাবা তুই ধরবার কাম করবু ও বাবা ধরবার বাইতে চলবু নিশ্চয় বাবা ন্যায় রবু বাবা সৎ কথা কবু বেটা বাবা সত কহিবাকু কিয়া ডরিবি বাবা সত কহি পথে মলে মরিবি ও বাবা এটাকে মনে রাখি রবু বেটা সদা সর্বদা মনে রাখিবে বাবা বাপরু বাবা কুশল মঙ্গল রাখি রব বেটা ও বাবা বেটা और বাবা সত্যই ধর্ম ধর্মই সত্য ও বাবা এটাকে মানি কর চলবুস বেটা বাবা ই লোকের অনীতি অত্যাচার নাই করবু নাই বাবা নাই এই ଲୋକଙ୍କର ଅନୀତି ଅତ୍ୟାଚାର ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ମଧ୍ୟ କରିବିନି ବାବା ଆପଣ ଯେପରି ଏ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଠିକ ସେମିତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେବା କରି ଏ ଲୋକଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି বেটা କଣ ବାବା আর গোটে কথা বেটা କୌଣସି କଥା ବାବା মোর বেটি অঞ্জলি ଓହୋ আর তুই বেটা ও ବାବା তুই ভাই ভাই কর চলবা কেছি ବାବା ଅଞ୍ଜଳି ପରା ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ତାକୁ ସ୍ନେହ ମମତା ଦେଇ ବେଶ ଆନନ୍ଦ ରଖିବି ଆପଣ ଥିଲେ ମାତ୍ର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ବାବା ବନାତ୍ଲି ଭରା ଅଛି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି বেটা और बाबा এক বেটা সময় তো হেলা মানে মুই ক্ষমন চাইছি ও চেরিমুলি ওসো কথা আল্লাহ বলে ই রোগী মনকে দেবিস বেটা ହେଲେ ବାବା ଗୋଟାଏ କଥା ମନେ ରଖିବେ ବାବା ଆପଣ ସଞ୍ଜ ହବା ପୂର୍ବରୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କୁଟୀର ମଧ୍ୟକୁ ଫେରି ଆସିବେ ଜମା ଡେରି କରିବେନି ବାବା তুই চিন্তা নাই কর বেটা মুই সন্ধ্য বেলাকে পলাই আসবি ଠିକ ଅଛି ବାବା ଆପଣ ଏଥର ଆସିପାରନ୍ତି ବାବା যাইছি বেটা ବାବା ଆରେ ଜଖେ ମୋ ବହିତ ବାବା ଯାହା କହିଗଲେ ସବୁ ଶୁଣିଛୁ ଆଜିଠାରୁ ବନାଥିଲେ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟ ଆଉ ସତ ପଥରେ ଚାଲିବ ও ভাই ଆଉ ଯେମିତି ମୋ ବୈଦ ବାବା ଏ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଠିକ ସେମିତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେବା କରିବି ତାକେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେବା କରିବି ভাই ତାକେ ଆପଣ ଏଥର ସମାଜ ସେବୀ ହେଇଯାଅ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେ ଆଉ ଏ ସମାଜର ସେବା କର ଆରେ ଦେଖେ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟାଏ କଥା ଭାଇ ଆଉ ପୁଣି କଣ ଆପଣ ଏଥର ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଯାଅ ନାଇଁ ହଁ ନାଇଁ ଦେଖେ ନାଇଁ ଆପଣ ଏଥର ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଯାଅ ହଁ ଦେଖେ ଜୋରନ୍ଦାକୁ ଯାଇ ମୋ କୌପିନି ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି ନାଇଁ ହାତରେ ଖଞ୍ଜଣି ଧରି ଖଞ୍ଜଣି ବଜଉଥାଅ ଦେଖେ ଖୁଣ୍ଟଣି ପାଚଣା ଆଉ ଭାରି ଶୁଣାଇ ବନାକୁ ଏ ବନାଟା ତୁରୁନ୍ଦା ଯିବ ଆଉ କୋପିରେ ପିନ୍ଧି ଖଞ୍ଜଣି ବଜାଇବ ଆଉ କଣ କରିବେ এই ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଠେଙ୍ଗା ଗୁଣଟା କରିବେ ଦେଖେ ଭାଇ, ଆପେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପର ନା ଆଉ କଣ କହୁଛୁ ଭାଇ এইটা কলিযুগ কলিযুগ ଜାଣିଛୁ এ কলিযুগরে সত্য ন্যায় ধর্মর স্থান নাহি ଏ କଣ କହୁଛୁ ଭାଇ কেবল ধর্মর হি স্থান ନାଇଁ ভাই ଦେଖେ অক্ষয় নুহে এ পাপ জগতে অধর্মর হেউ জয় এই, জয় অধর্ম দেবতা আরে দেখে ভাই সদা সর্বদা ধর্মর জয় ହୁଏନି ରେ দেখে অধর্মর জয় ହୁଏନି ভাই কଣ মনরু পাথরি গণনা কর ପୁଣି କୋଉ କଥା ଭାଇ এই রাজা দেবদত্তর প্রতিশোধ কথা ଏମିତି ଭୁଲିବି ଚାଛି ଯାଇ ରାଜା ଦେବଦତ୍ତ କଥାଟା ভাই ସେ ସେମିତି ଆମ ବେଲି ଭାଇଟାକୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ରାଜ୍ୟରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେଇଛି ভাই ଏତେ ସହଜରେ କଣ ସେ କଥା ମନରୁ ଭୁଲିଯିବି ଆରେ ଦେଖେ ভাই ଏପଟେ ମୋ ବୈଦ ବାବା କଥା ମାନି ଚଳିବି ରାଜା ଦେବଦତ୍ତର ପ୍ରତିଶୋଧ କଥାଟା ବୁଝିବି ভাই ଦେଖେ প্রথমে করিব শত্রু কার্য
ତାପରେ କରିବ ପିତୃ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆରେ ଚକ୍ଷୁ ଭାଇ ଶତ୍ରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଶତ୍ରୁର ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ ସବୁ ଜାଣିବାକୁ ହବ। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଆମେ ବେଲି ଭାଇଟା ଏ ବଣ ମଧ୍ୟ ରହି ଆସୁଛୁ। ହଁ ଭାଇ ମାଣିକ ରାଜ୍ୟର ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି କିଛି ଜାଣିନି। ଏଇଥିପାଇଁ ତତେ ଗୋଟାଏ କାମ କରିବାକୁ ହବ। ଗୋଟାଏ କାମ କରିବି। ଆରେ ଦେଖି କି କାମ ଭାଇ? ଆସନ୍ତା କାଲି ଗୁପ୍ତଚର ହେଇ ତୁ ମାଣିକ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାତ୍ରା କରିବୁ। ମୁଁ ଗୁପ୍ତଚର ଏଇ ମାଣିକ ଗଡକୁ ଯାତ୍ରା କରିବି। ଆରେ ଦେଖି ଆଉ ରାଜା ଦେବଦତ୍ତର ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ନେଇ ମୋ ନିକଟକୁ ଫେରିବାକୁ ହବ। ଭାଇ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛି ଜାଣିଛେ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ଭାଇ। କଣ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ? ଆସନ୍ତା କାଲି ଆଉ ଦେଖେ ଗୁପ୍ତଚର ଏଇ ମାଣିକ ଗଡକୁ ଯାତ୍ରା ଆଉ ରାଜା ଦେବଦତ୍ତର ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି ଭାଇ। ସାବାସ ଦେଖି ସାବାସ ତୋ ଉପରେ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏ କାମ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି କଣ ପାଇଁ ଏ କଥାଟା କେମିତି ବୈଦ ବୁଢା ନ ଜାଣେ? ଆଇ ଦେଖି ନାହିଁ ଯଦି ଏ କଥାଟା ବୈଦ ବୁଢା ଜାଣିଯିବ ଆରେ ଦେଖି ଆମକୁ ଏ ଅଗନାଗନି ବନସ୍ତ ଭିତରେ ରଖେଇ ଦବନି ଭାଇ। ରାଜା ଦେବଦତ୍ତ ଯେମିତି ଆମକୁ ରାଜ୍ୟରୁ ତଡ଼ିଦେଲା ଠିକ ସେମିତି ବୈଦ ବୁଢା ମଧ୍ୟ ତଡ଼ିଦବ। ଏ କଥାଟାକୁ ଗୋପନରେ ଆରେ ଆମେ ବେଲେ ଭାଇ ମାଣିକ ରାଜ୍ୟରୁ ତଡା ଖାଇ ସାରିଛୁ। ଆଉ ସେମିତି ଭୁଲ କରିବାନି କି ବୈଦ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ତଡା ଖାଇବାନି। ପିଙ୍ଗୁଲା ଏଣ୍ଡୁଅ ଦେଖିଛୁ? ପିଙ୍ଗୁଲା ଏଣ୍ଡୁଅ ପିଙ୍ଗୁଲା ଏଣ୍ଡୁଅ ଯେମିତି ତା ନିଜକୁ ନିଜେ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ଠିକ ସେମିତି এই পলাটলে তা নিজକୁ ନିଜେ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଏ କଥାଟା ଆମ ବେଲି ଭାଇ ଛଡା ତୃତୀୟ ଜଣ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି ରେ। ଆପଣ ଯେମିତି ପିଙ୍ଗୁଲା ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ରଙ୍ଗ ବଦଳେଇ କଥାଟାକୁ ଗୋପନରେ ରଖିବେ ଠିକ ସେମିତି ମୁଁ 12 ମାସି ଚଢେଇ ପରି ରଙ୍ଗ ବଦଳେଇ ମାଣିକ ଗଡକୁ ଯାତ୍ରା କରିବି। ରାଜା ଦେବଦତ୍ତ ଜମା ଜାଣିପାରିବନି କି ଚିହ୍ନି ପାରିବନି। ଆରେ ଶଶୀ ଭାଇ ସମୟ ଅନେକ ହେଇସାରିଛି। ମୋ ବୈଦ ବାବା ବଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଔଷଧ ପତ୍ର ପାଇଁ। ଆରେ ମୋ ଭଉଣୀ ଅଞ୍ଜଳିଟା ଏକୁଟିଆ କୁଟୀରରେ ଅଛି। ଆମେ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବା ମୋ ସାଙ୍ଗ ଭଉଣୀ ଅଞ୍ଜଳି ପାଖ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ। ଚାଲ